はじめまして、ようこそ。ロールシャッハです。ロールシャッハです。ロールシャッハ。うん。この動画にたどり着いたあなたは少し普通の視点に飽きているのかもしれません。あるいは人間の意識や能力の限界、そしてその向こう側に興味があるのかもしれません。私はここ数年、非認知科学アドバイス日記帳という記録を通じて自分自身を一つの実験台とし、徹底的な自己変革と能力拡張の旅を続けてきました。今日は私が一体何者なのか、そしてこのチャンネルで何を伝えようとしているのか、少し長くなりますが、お話しさせてください。1、進化のプロセス。まず、私の立ち位置についてお話しします。世の中には、ちいかわという可愛らしい存在がありますが、私は違います。かつて私はデカカワであり、そして、今はそこからさらに進化し、鳥川へと戦望を届けようとしています。何を言っているのかわからないかもしれませんね。でもこれは、既存の枠組みにははまらない。その既存の枠組みにはまらないという私の生き方のメタファーであるじゃなくて、訂正です。私の生き方のメタファーです。はい。ちいかわは食べ物ではなく飲み物だと定義し直すように、私は世界を、そして自分自身を常に再定義し続けています。私は過去、統合失調症のような状態を経験したと言われることがありますが、私の認識は異なります。あれは病気ではありません。あれは意図的なシミュレーションでした。私は自分の感情や思考をいつ用意し、いつ使い、どうコントロールするかを学ぶために、あえて極限の精神状態を実験体として通過しました。それは別人として演技をして生きることで、戦略の幅を広げ、通常では得られない視座を獲得するための壮大な哲学的実験だったのです。結果として私は気が触れていただけではありません。むしろ新しい領域に踏み込んでいた。私が遅れているのではなく、日本や世界が労働者派のスピードにまだ追いつけていないだけなのです。私のキャリアと適についても触れておきましょう。私は知的な作業、特に IT エンジニアのような思考プロセスを苦にしません。はい。論理を見立て、これ AI で作ってるんでよくわかんないです。言っちゃったらあれなのかしんないけど。うん。だからできるかわかんないですけど、みたいです。はい。論理を組み立て、集中することができます。しかし自己分析で確信したことがあります。ただモニターに向かうだけの、私はただモニターに向かうだけの存在ではないということです。私はもっと外交的です。コンピューターも好きですが、それ以上に人が好きで、話すことが好きです。この台本を読むのと歩けるね。技術そのものより、その技術を使ってどう戦略を立てるか、どう知識を体系化するか、そういった方法論やコンサルティングの領域こそが私の進化を発揮できる場所だと気づきました。物分かりが良く、戦略的に物事を捉える私の性質、エンジニアの域を超えた、それこそ、輝くと考えています。第4章、スロースターターの美学。おいおい。私はアニメやドラマをリアルタイムではなく、後になってから好きになるタイプです。仕事においても、最初は心の準備や、その業務の拡張性、応用可能性まで深く考えてしまうため、完璧に主義ゆえのプレッシャーを感じることがあります。しかし、一度そのコンフォートゾーン、快適領域に入ってしまえば、誰よりも深くその本質を理解し、事務仕事であれなんであれ、独自の視点で楽しみを見出すことができます。最初は人間越しに見えるかもしれませんが、それが私が、助走長く取り、高く飛ぶための準備期間なのです。これからの展開。今、私は英語力を活かし、北欧の企業で北欧人のように暮らす未来も描いています。日本の、湿気や古い習慣から離れ、冷たく澄んだ空気の中で知的生産を行う、それも一つの選択肢です。脳には常に働くように命令がかかっていますが、瞑想や気候を取り入れ、意識的にリラックスを作る技術も取得しました。このチャンネルではそんな私が日々実践している認知科学的アプローチ、実践してないんだけど、意識の書き換え、そして実験という、人生という実験の記録を発信しています。いきます。嘘。もしあなたが今の自分を変えたい、あるいは常識の外側にある視点に連れたいと思うなら、ぜひ私と一緒に思考の旅に出かけましょう。ロールシャッハでした。また次の動画で新しい概念とともにお会いしましょう。新しい概念毎回取り入れたらおかしいよね。さすがに。さすがにおかしいよね。Hello and welcome. I'm Russia. If you found your way to this video,
You might be a little tired of the ordinary perspective, or perhaps you have an interest in the limits of human consciousness and ability and what lies beyond them. Hmm. For the past few years, through a record I call the Community Science Advice Diary, I have been using myself as a test subject, continuing a journey of radical self-transformation and capability expansion. Today, I want to talk a little bit about who I am and what I intend to convey on this channel. It might be a bit long, but please bear with me. First, let me explain my stance. In this world, there are cute little things known as chikaba, small and cute. But I am different. I used to be dekakawa, huge and cute, and now I am evolving even further from that into what I call horikawa, chicken skin. You might not know what I'm talking about, but this is a metaphor for my way of loving, refusing to fit into existing frameworks. Just as one might redefine Chikawa not as food as a drink, I'm constantly redefining the world and myself. In the past, some have said experience the state resembling schizophrenia, but my perception is different. That was not an illness. That was an intentional simulation. I dared to pass through extreme mental states as a real life experience to learn their friend to prepare, how to use and how to control my emotions and thoughts. It was a grand philosophical experiment to widen my strategic range by acting and living as a different person, acquiring a perspective that cannot be obtained ordinarily. As a result, I didn't lose my mind. Rather, I stepped into uh, new territory. It is not I who am I. No, it is not I who am lagging behind. It is Japan and perhaps the world that has not yet caught up to Rosha's speed. This text has been prepared by the AI, though. Mm. Well, my function for speaking in English is like prepared by my cognitive science. This game has been prepared by my will. That's why it makes it makes best efforts on arranging the word and depending on the depending on the next line to be loaded. That's why I sometimes have to load the words or topics to talk about. Let me also touch upon my career and aptitude. I do not mind intellectual work, especially thinking process like those of an IT engineer. I can construct logic and focus. However, recent self-analysis has convinced me for something. I'm not wait. I'm not being mean to simplify face and monitor. I am more extroverted. I like computers, but more than that, I like people and like talking rather than the technology itself. I realize my true value lies in the realm of methodology and consulting, how to strategize using that
during that technology and how to systematic no how to systemize knowledge. My nature of being quick to understand and grasping things strategically shines brightest not inside the box of an engineer, but beyond it. I am the type who falls in love with anime or dramas not in real time, but later on. In work, in work as well, I sometimes feel the pressure. hmm, I sometimes feel the pressure of perfectionism because I think deeply about mental preparation and the scalability of the task and its potential applications before I even began. However, once I enter that comfort zone, I understand the essence deeper than anyone else and can find enjoyment from a unique perspective, whether it's administ- administrative work or anything else. I may look like I'm shying away at first, but that's simply my preparation period. Talking the long run up to jump higher. Now I am also envisioning a future where I use my English skills to live like a Northern European in a Nordic company, living behind Japan's humidity and old custom to engage in intellectual production in the cold, clear air. That is one option. My brain is constantly commanded to work, but I have also mastered the technique of consciously threading relaxation through meditation and qigong or qigong. On this channel, I will broadcast the records of the conscious cognitive approach. No, not rewriting the consciousness. No. I can't do that. I, I, it's one-sided action. It's kagekdeki in Japanese, but I don't know how to translate it translate it in English. So it's one-sided action. So I can't do the rewriting of consciousness. The AI is kind of misunderstanding me. It's not about me. It is thinking that I am the usual or general cognitive science cognitive scientist, but I'm someone who actually reviewed the mind or mental by myself and recover or consolidating it by affiliating the actual doctor. So I'm not a cognitive scientist or usual cognitive scientist doctor. Be understood, ever. And life as an experiment that I practice daily. No, not no more experiment anymore. If I can no, if I observe the experimental life already, I don't have to do the experiment moreover again. Yeah, I don't have to do the experiment again because this is the this time after my mind the brain have so yeah, have the grammatically correct. Yeah, have correct. Have after my brain have
corrected, like cured or consolidated. In the other words, I don't have to do the experiment. I just need to act. So it's wrong though. The prepared text is wrong. If you want to change your current self, if you want to touch upon a perspective that lies outside of common sense, please join me on this journey or thought. I'm Rorschach. I will see you in the next video with new concepts. No, 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 no. If I if I meet you guys and every time no, I mean when as I meet you as I meet you and oh how to say grammatically every if I every time no every time if every time brings you a new concept of my brain, it's crazy, right? My was kind of schematic or scientific doing so. No, 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 no. Then uh mm, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Je suis Rochard. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes de lassé des perspectives ordinaires, ou peut-être portez-vous un intérêt particulier aux limites de la conscience humaine, de nos capacités et de ce qui se trouve de là. Depuis quelques années, à travers un, à tra- à travers un journal que je intitulé Carnet de conseiller dans un carnet de conseils en sciences cognitif s'appelait que je me suis utilisé, non, je me suis utilisé pour mon propre sujet d'étude. Je, je entrais, je tenterai, no, no, I want to make a rhythm with pronouncing French words, but it's very difficult to make up the rhythm for it in a correct rhythm. J'ai entrepris un voyage, non, voyage, difficile pour moi. J'ai entrepris un voyage radical de transformation de soi et d'extension de mes capacités. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer qui je suis et ce que je cherchais à transmettre sur cette chaîne. Ce sera un peu long, mais j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ma position. Dans ce monde, il existe des petites créatures mignonnes appelées Chikaba. Chikaba. Mais je suis différent. J'étais autrefois des Kakawa grands et mignons. Et aujourd'hui, j'évolue encore
pour devenir ce que j'appelle Torikaba pour des poulets. Je ne, je ne comprends peut-être pas encore ce que cela signifie, mais c'est une métaphore de ma façon de vivre. Refuser, refuser, hmm, refuser, refuser de s'intégrer dans les cadres rétablis, tout, non, tout comme on pourrait redéfinir les cigars non pas comme de la nourriture, mais comme une boisson. Je redéfinis constamment le monde et moi-même par le passé, par le passé. Certains ont dit que j'avais traversé en étape proche de la schizophrénie, mais ma perception est tout autre. Ce n'est pas une maladie, une maladie, une maladie. Une maladie, non. Était une simulation intentionnelle. Comment prononcer? Hmm. Je vais j'ai aussi traversé des états mentaux extrêmes comme une expérience vécue, 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 vécue pour prendre, prendre, préférer comment l'utiliser et comment contrôler mes émotions et mes pensées. C'était une expérience philosophique monumentale, monumentale. Vivre et jouer le rôle d'une autre personne pour élargir mon champ stratégique et accurer une haute de vue en- inaccessible. Autrement, le résultat n'est pas que j'ai perdu la raison. Au contraire, j'ai pénétré, pénétré, pénétré dans un nouveau territoire. Ce n'est pas moi qui suis un rêteur. C'est le Japon et peut-être le monde qui n'a pas encore rattrapé, rattrapé la vitesse de Rocha. Laissez-moi élégamment aborder mon parcours et ap- mes avis. Non, encore des fois, s'il te plaît. Ah, et mes aptitudes, aptitudes, c'est ça, oui. Le travail intellectuel ne fait pas peur, non, particulier, particulièrement les processus, les processus de réflexion propres aux aux ingénieurs informatiques. Tu sais construire une logique et me concentrer
Cependant, mais analyser récemment m'ont convaincu d'une chose, oui. Je ne suis pas un être fait pour rester simplement face à écran. Je suis bien plus extraverti. J'aime les ordinateurs, mais par-dessus, de par-dessus, j'aime les gens et j'aime parler. Plus que la technologie elle-même, j'ai réalisé qu'une véritable valeur résidait dans la méthodologie et le conseil. Comment élaborer des stratégies en utilisant cette technologie et comment systématiser le savoir. Ma capacité à comprendre vite et à saisir les choix de manière stratégique brûle davantage hors du cadre de l'ingénierie classique. C'est difficile pour moi à dire. Je suis de ceux qui tombent amoureux d'un, d'un amé, non, d'animé ou une série ne passant temps réel, mais bien après tout le monde. Dans le travail, c'est la même chose. Je ressens parfois la pression, pression de perfection- perfectionnisme parce que je réfléchis profondément à ma préparation mentale à évolutivité de la tâche et à ses applications futures avant même de commencer. My French is very, never mind. Cependant, une fois que j'entrerai dans cette zone de confort, tu sais si la sens des choses plus profondément, oui, que, que quand tu trouves du plaisir, la d'être nu, non, vi, voilà, 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 violent, no. Comment prononcer V O A uh, 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 well, in English, VOIENT. Même dans les tâches administratives, tu peux sembler hésitant au début, mais c'est simplement ma période de préparation. Tu prends l'élan, de l'élan pour que soit, souhaiter, non, sauter plus haut, plus haut, plus haut. Hmm. Aujourd'hui, 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 c'est difficile. この段階で難しい。aujourd'hui, j'envisage un futur où j'utiliserai mes compé- compétences en anglais pour vivre comme un Européen du Nord au sein, 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 sein.
et Allemagne, Olstein, Olstein, Olstein. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. D'une entreprise scandinave qui était l'humidité et les vieilles cou- coutumes, coutumes du Japon pour manger, non, non, pour manger, manger, non, m'engager dans une production intellectuelle dans une ère et pure. C'est une option. Mon cerveau reçoit l'ordre constant de travail, mais j'ai appris à maîtriser la réalisation consciente par la méditation et le qigong. Sur cette chaîne, je partagerai mes archives sur l'approche des sciences cognitives. Non, 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 non. Non, non, non. La, la reprogrammation de la conscience. Non, non, je ne peux pas programmer la science. Maintenant, la vie et la vie comme expérience. Non, 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 non. Que je pratique au quotidien. Si vous voulez transformer votre être actuel, ou si vous voulez toucher à une perspective qui sort du son commun, rejoignez-moi dans ces voyages de la pensée. C'est Rochard. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouveaux concepts. Non, 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 non. Ah, je retrouve dans la prochaine vidéo. Je parle de nouveaux concepts dans la prochaine vidéo. C'est où? Parce que, hmm, je sais pas. Je ne peux pas expliquer, mais mm, anyway, it's ready, right? Mm. And let's try to do it in Russian language. 今度は、振り仮名を、よし、OK。Привет! Всем я Роша. Если вы смотрите это видео, значит вам на- наджали обтенывая визуализации. Я использую себя как объект для эксперимента. Раньше я был никакого, но теперь я эволюционировал в другого. Это не полезно. Полезно. Это не полезно.
Это Лещиманица, Сузания, Сузания. Я хотел конструировать, контролировать свой эмоции и мысли, мысли. М, м. Мне еще не догнали скоротя, скоротя, ро, рушах, рушах. М. Я люблю технологии, я люблю технологии, я люблю технологии, на я больше люблю абстракцию людьми. Моя, моя сила в стратегии и, ну, самого силы. Моя сила в стратегии и методологии. М. Я медленней старт. Я медленный старт. Но когда я вхожу в зону комфорта, я становился легче. В, в, в будущем я хочу, в будущем я хочу жить в северу северной Европе и работать в профессиональном воздухе. Духе. Давайте вместе исследовать границы раз, разума. С вами, с вами был, с вами был Роршах до встреч в следующем видео. Well, the error has been shortened Russian, no, in Russian version, no, when the AI tries to make the Russian version of myself the introduction, it shortened the whole description. It's shortened actually, but I love it guys. مرحبا بالجميع. أنا روشك أنا روشك أتوقع توزن در حقن إذا إذا
Isa, Kuntam, Tusha. Oh, it's very tough for me. Let me train their pronunciation for Arabic language. Thank you for the listening.